دوستان السلام علیکم. چطورین؟ خوب هستین؟ جور هستین؟ از دیشب که از دیروز بارش بود، تمام شب بارش شد دیشب. और امروز هم تا تمای 3 بجه مسلسل بارش और اینی تباکاری بارش که است مشمول نشو بدم که امروز هم بسیار نقصان رسانده بارش ها. और کیمرامن را میگم که باید درون اونجا چهاردیواری را نشو بده که چهاردیواری پورا چپه شده. این چهاردیواری حاجی احمد است که چپه شده است. سیلاب بارش مسلسل کنټینیو بارش بسیار تباهی انداخته. خدای تر بارشها دیگه چیز نکنه که باعث زحمت جور شنه برای مردم غریب. این اینجا برادر یک ترانسفارمر و کمبه ده اینجا چپه شده और ये गली रा तो के नहीं अवली कैमरामैन मन शो भी था. ओनू अवलीम के अस्ता खिस्ताश फरीदा उम बिसार खतरनाक शुदा वो अवली के द कॉर्नर के अजी पेश मर्दुम मगुफ की दबले रोड कैसे जायदाद बिगरा आदम कैसे द फायदा है. लेकिन अजी बात कैसे नखद ख्वाहिशी रोड रखना कि मैंने गलिया बाज़ महफूज अस्ता. بسیار تباهی کده ای بارش کنتینیو از دیروز که است تا 3 بجه چشتر بارش بود امروز. ای روی دروی گلی بنگشیا توریا میشنه اینجا ای تاینا بروریه. دوستا اگر ویدیو از ما خوش اومده باشه خو ایره لایک کن، سبسکرایب کن چینل از مرا کاظم ویلاگز را और खूब कमेंट्स भी दिन और दुआ कन कि दिगा इधर वीडियो में जोर नखनुम इधर तबाही बर्बादी बारिश सेल नशना मरम बिसार अफसोस मुशा कि इधर वीडियो जोरनुम ये नुकसान मर्दुम रमा निशो मिदुम खुदा दिगा इधर बारिश के सना दिगा निशो नदा इधर तबाही बर्बादी निशो नदा कसरा. आमीन सुम्मा आमीन. دوستا توخید که یعنی یک تبایی دیگه بسیار کلان تبایی است ای خو اولیا کسی انجی چپا شده خو और چقدر کلان کڑا جور شده और یعنی کمبه ترانسفارمر وابدم کسی انجی پریده از دیشاو کسی بجلیه نیه دا زارا ٹاون گیس هم نیه और یک از تبایی کی شونه دیگه گیس और بجلی از کجا باید. کیمرامن از ما شمار نشو میده که دیوارا دا کجا کجا چپا شده اینی اولیا چپا شده. دعا گوستم که دیگه خدای تر بارش نشو نده که ما دیگه تر ویدیو جور کنم برای چینل خو که مر افسوس موشه که مردم از ما کسته بسیار کمزور است और بسیار تاوان شده اگناره. این تاینا بروری است برادر از امام باره مبلغ کسته تا از امام باره مبلغ تاینا استش است
और ये पूरा रोड बुत की तरफ ही चीज़ा BMC किल मुशुदरा और इंज अगर निशो बिदा कैमरामैन मो चौकी FC मस्सा देंगे और ओनू अवली देवार शिया की सवूम परीदा मेन रोड ही ताइना बरोरी बुत मेन रोड अंदाज़ा करें कि चिकस आओ हमदा चिकस तबाही कदा इंजी ये मेन रोड ही ताइना बरोरी है आज मंबारे मुबलिग था Osama iyice mandom da şucabat da senin gibi gavli devar çakışına yabancı maşumur nişo bugün ki yabancı alıp çıkışa mesela. Yavruya şu olsa o iyi çiçe mi tırşıdak şav bu roz bu du bana şav o şumo da xav bu den uçan خاو بود یا ده تمام خاو بود مثل خاو بود دیگه نماز ده نوشی Ali kujasta yani de خانه خوما شفت کردی khane khaba shift kırdın. خانه مانم بسیار وجود خراب شد Что есть, не? خانه مانم بسیار Vay Bazımışı o kısçıyla onu khana bisar musali diyeceğim. आई दीवार हमेशा डेंजरस सही चूंकि वो तरफ दीवार सही İnan total nafat khuda da to फिजा करना khane digar maalesef iyi bir saatten çık şuradan. माजे सूबाई हुकूमत के स्ता आज MPA साहिब कादिर नाइक साहब के स्ता अपील बोलूं कि सूबाई हुकूमत के स्ता इग्नार कोमत करना पाए इग्नार